रावलपिंडी में नाला लई में क्या सूरत हाल है, जानेंगे सदाकत अली अब्बासी से। जी बताएगा, यहाँ कैसे हुकूमती इंतजामात देख रहे हैं और बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने रावलपिंडी के निशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। निशेबी इलाके ज़ेर आबा के सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह तेज़ी के साथ जब बुलंद हुई तो सायरन बजाकर और मस्जिद से ऐलान करवाकर लोगों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। रावलपिंडी के नाला लई में न्यू कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 21 फुट, जबकि ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 20 फुट जो है बुलंद हुई। तो तमाम इमदादी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया और वासा की हैवी मशीनरी को फौरी तौर पर निशेबी इलाकों में रवाना कर दिया गया ताकि वहाँ से बारिश के पानी की निकासी का काम जो है वो तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा सके। ताहम इमदादी टीमें जो है वो निशेबी इलाकों में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक जो है पानी भर गया, जिससे लोगों के घरों का सामान जो था वो बुरी तरह मुतासर हुआ है और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपना सामान छतों पर निकाला और ख़ुद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और बच्चों को छतों पर ले गए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल और किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। वासा और दीगर इमदादी इदारे जो है वो हाई अलर्ट कर दिए गए हैं, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौज के दस्ते जो है वो अलर्ट किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। उधर जेहलम के कई गांव तूफ़ानी बारिश से ज़ेरे आब आ चुके हैं। पाक फ़ौज रेस्क्यू 1122 ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान रेस्क्यू ऑपरेशन के मौके पर निगरानी कर रहे हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा अब्दुल वहीद से। जी राजा अब्दुल वहीद, इस वक्त जेहलम के नवाही इलाकों में क्या सूरत हाल है और अभी तक कितने अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है? जेहलम में 3 रोज़ से मुसलसल बारिश की वजह से तबाही आ चुकी है। जेहलम से मुल्का जो इलाके हैं इनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाला घान और नाला बना के संगम में वाक़या एक गांव ढोक बिदर में कई अफराद फंस गए, जिनको पाक फ़ौज के जवानों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया है। इस वक्त की इतलात के मुताबिक सुबह से लेकर अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 29 अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया है, जबकि कश्तियों के ज़रिए दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया है। बारिशी पानी रात के वक्त इन इलाकों में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से इन गांव के रहने वालों को बचाव का कोई मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद इस बारिशी पानी के रेले में बह गए। इनके साथ इनके मवेशी भी बह गए। ज़िला इंतज़ामिया का यह कहना है कि जितने अफराद लापता हैं इनकी सर्च ऑपरेशन और उनकी तलाश तक ये सर्च ऑपरेशन पाक फ़ौज के शाना बशाना जारी रहेगा। जी असगर साहब, कहिएगा अब तक जितनी भी मौसमी सूरत हाल रही है उसके पेश नज़र कितने हादसात पेश आ चुके हैं और उसके हवाले से इक़दामात क्या किए गए हैं और आने वाले वक्तों में मौसम कैसा रहेगा, क्या खदशात हैं, क्या अलर्ट जारी किया गया? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि आपके इस वक्त जो है बलूचिस्तान में मानसून के 2 स्पेल गुजर चुके हैं, जिसमें जो है 16 के करीब अमवात जो है रिकॉर्ड हुई थी और इसमें ज्यादातर जो है छतें गिरने और जो है जो सैलाबी रेले को जो है पास करने वाली गाड़ियों में जो है वो 2 गाड़ियों का जो है ऑपरेशन में उनकी जो है डेथ हुई, वो रिकॉर्ड हुए हैं। उसके साथ ही आपको बताते चलें कि 46 के करीब जो ऐसे हाउस हैं, जो घरें हैं, जो मुनहदम हुए हैं और एक एजुकेशन फैसिलिटीज और एक हेल्थ फैसिलिटीज जो है बलूचिस्तान में इस वक्त डैमेज हुई है। तीसरा अभी जो है कल से जो है एक और जो है मानसून जो है बलूचिस्तान में दाखिल हो रहा है। आज भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है छाए हुए हैं, जहाँ पे जिसमें जो है आपके जो स्पेशली साउथ ईस्टर्न बेल्ट है जो जिसमें जो है बारिशों के इम्कान है, जिसमें जोब, शिरानी, मूसा खेल, आपका कोलू, बरखान, सिब्बी, ज़ैरत, कोयटा, नसीराबाद, जाफराबाद, इन एरियाज में जो है बारिशों का इम्कान है। इसी हवाले से बताते चलें कि हमारे डिपार्टमेंट पीडीए में बलूचिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हमने अपनी प्री स्टॉकिंग भी की हुई है और साथ में जो रिलीफ की जो टीमें हैं वो मुतलका जो इदारे हैं उनको अलर्ट किया गया है। वासा के साथ कोऑर्डिनेशंस में, पाक आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशंस में हम लोग ने तैयारी की हुई है और टीमें भी जो है मुतलका इलाकों में भिजवा दी गई हैं। जी अच्छा जमाली साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल से एक और नए स्पेल का आगाज़ हो रहा है। अभी तीसरा स्पेल ही आज ख़त्म होना था और अभी हम देख रहे हैं उसकी काफ़ी तबाहकारियाँ हमें नज़र आ रही हैं। तो अगला स्पेल कितना शदीद होगा और ख़ास तौर पर जब देखें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो पानी गुजरता है और सामने आने वाली हर चीज़ को बहा ले जाता है। तो जिन रास्तों से इसने गुजरना है, जहाँ पर आबादियाँ मौजूद हैं, उनको वहाँ से खाली करवाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या इंतजामात हैं?
جی دیکھیں، بلوچستان کا جو اگر وہ ٹوپوگرافی کی بات کی جائے تو بلوچستان میں جو ہل ٹورنٹس بہت زیادہ ہیں، آپ کی جو ہے ٹوپوگرافی ماؤنٹینس رینجز بہت زیادہ ہیں 90%، تو یہاں پہ فلیش فلڈنگ ہوتی ہے. تو موسٹلی جو وہاں پہ جو علاقے تھے ان کو ہم نے پہلے ہی کنسرن ڈپٹی کمشنرز کو لکھ دیا تھا کہ آپ سیکشن 144 امپوز کر دیں، اور جتنے بھی پکنک پوائنٹس ہیں اور جو ریور بیلٹس ہیں ان کی جو انکروچمنٹس ہیں ان سے جو ہیں وہاں سے آبادی کو دوسری طرف منتقل کر دیں. تو اس حوالے سے جو ہے کافی حد تک ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. جو وہاں پہ قریبی جو دریائی یا گزرگاہیں تھی وہاں سے جو ہے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر دی گئے، اور کچھ کا پروسیس جاری بھی ہے. صحیح. اصغر علی جمالی صاحب ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے، آپ بھی ساتھ موجود رہیے گا. ماہر آبی وسائل حسن عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہیے گا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال 9 کروڑ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، تو پاکستان میں اب ڈیمز کی جو تعمیر ہے وہ بھی ناگزیر ہے، اور جس طرح سے پانی کا بحران آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پانی کے ضیاع کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ پانی کا کوئی ضیاع نہیں ہو رہا. یہ قدرت سے پانی آتا ہے لینڈسکیپ میں، اس کا اپنا فنکشن ہے، وہ پرفارم کرتا ہے. کہیں پہ وہ جنگلوں میں جاتا ہے، کہیں پہ وہ ویٹ لینڈز میں جاتا ہے، کہیں پہ وہ سمندر میں جاتا ہے. سمندر کے ساتھ مینگروو فارسٹ ہے، ڈیلٹا ہے. اس سب میں پانی کا جانا ضروری ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، نہ یہ آخری دفعہ ہو رہا ہے. یہ ایک نیچرل سائیکل ہے، اور کبھی یہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اس کی شدت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شدت تھوڑی سی زیادہ ہے، اور ہمیں یہ چیز جو ہے وہ فروری میں پتا تھی کہ اس دفعہ مونسون زیادہ ہوگا، کیونکہ پیسیفک اوشن کا ایک فینومینا ہے جس کو لانینا کہتے ہیں. جب لانینا آتا ہے پیسیفک اوشن میں تو پانی کا سپیل جو ہے یہاں پہ ہمارا جو مونسون ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے. جب النینیو آتا ہے تو ہمارا مونسون جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. تو اب لانینا وہاں پہ بن رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا فروری سے کہ مونسون جو ہے اس دفعہ تھوڑا زیادہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ فروری میں ہی پتہ چل چکا تھا کہ مونسون اس دفعہ تھوڑا سا شدید ہوگا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں تباہی کافی زیادہ ہے. تو کیا یہ بات طے ہے کہ ہر سال اسی طرح سے بارشیں ہوں گی، ہر سال اسی طرح سے تباہی ہوگی، یا پھر ایک سسٹم بن سکتا ہے، اس پانی کو کسی اور طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا مزید تباہی سے اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ آپ کیونکہ آپ بھی ماہر ہیں، اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں آپ بہتر انداز میں. جی، وہ اس طرح سے ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس پانی سے بچنے کا، تو بڑا ایک آسان طریقہ ہے، اور کوئی اس میں راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. جو آپ کے اس کا ہے نا سپیل، اس کا جو مونسون کا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ صرف دیکھیں کہ دریا کا جو راستہ ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، وہ قدرت نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. تو دریا میں کے رستوں کو آپ نے خالی رکھنا ہے، اور یہ انتظامات جو ہیں اس طرح سے کیے بھی گئے ہیں. مختلف جو ہماری ہیں ایڈمنسٹریشنز، انہوں نے یہ کیا بھی ہے کہ انہوں نے انتظامات جو ہیں وہ کیے ہیں لوگوں کو سیلابی راستوں سے ہٹانے کے. تو یہ جگہ آپ ایک دفعہ مارک کر دیں، اور مارک کرنے کے بعد آپ ان جگہوں کو کم از کم مونسون سے پہلے ہر سال خالی کرا لیا کریں. تو اور دوسرا یہ کہ جب ایک دریا کے راستے میں پانی آتا ہے اور پھر وہ پھیلتا ہے، تو پھیلنے کے بعد وہ ایکویفر کو زیر زمین پانی کو ریچارج کرتا ہے. تو آپ کو یہ بنا بنایا سسٹم ملا ہوا ہے، تو آپ اس سسٹم کے اوپر اگر کام کریں اور اپنا جو بتدریج اپنا یہ سسٹم اس طرح سے بنا لیں، تو یہ کوئی رحمت نہیں بلکہ یہ صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سسٹم کے حوالے سے تو بتا دیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ ہو سکتا ہے، اور اگر ذخیرہ کیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں خبریں آ رہی تھی کہ جی خشک سالی کے خدشات بھی ہیں، تو ایسی کوئی خدشے ہیں کہ پانی کا بحران آگے جا کر بڑھے گا، اور اگر یہ بارش کا پانی ذخیرہ کر لیا جائے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس کو ذخیرہ کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ قدرت نے پہلے سے بنا رکھا ہے. اگر دریا اپنے رستے کے بیچ میں پھیلے گا تو وہ نیچے اپنے زیر زمین جو پانی کا ذخیرہ ہے اس میں جذب ہو جائے گا. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ کے زیر زمین پانی ہے دریاؤں کے نیچے جو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ 500 ملین ایکڑ فٹ ہم اس کے بیچ میں سٹور کر سکتے ہیں. آپ کے جو بڑے سے بڑا ڈیم ہے وہ 5-6 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی نہیں سٹور کر سکتا.
तो इस चीज को सामने रखते हुए आप देखें ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी के बीच में कुदरती तरीके से पानी जज़ब हो जाता है, वो हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो मैं यूं कहूँगा कि हमारा एसेट है और हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सही, कुदरती तरीके से पानी जज्ब हो जाता है तो ये हमारा एसेट है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और असगर अली जमाली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम हाल के हवाले से बता रहे थे कि क्या क्या सैलाबी अलर्ट हैं, आगे आने वाले वक्तों में क्या खदशात हैं, जिसके पेश नज़र जी इक़दामात भी किए जा रहे हैं।